Selamat pagi semuanya, selamat pagi keluarga Jakarta Live. Jangan lupa saling menyapa ya di kolom chat, bisa saling sapa hai, apa kabar. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan juga nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan juga. Ya, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Berkati hari ini Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu melimpah atas hidup kami, keluarga kami Tuhan. Dan juga kami mau menikmati hari ini Tuhan. Berkati hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let's praise and worship God. Bersyukur Tuhan, kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami hari ini Tuhan.
menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Allah kita yang hidup, Allah kita yang besar, Allah kita yang sanggup untuk mengeluarkan kita dari segala masalah, sanggup untuk menyembuhkan kita. Segala masalah kita sudah Dia tanggung, segala sakit penyakit kita sudah Dia tanggung. Mari kita menyembah dan memuji Dia hari ini.
praise the Lord, praise the Lord, for He is good and His mercy endures. Praise the Lord, praise you, Lord, for He is good and His mercy endures. Praise the Lord. Ajaib Tuhan, jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus, kami tidak bisa menebaknya Tuhan. Engkau mampu Tuhan Yesus membukakan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Kami mau bawa Tuhan Yesus hidup kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Meninggalkan Tuhan semuanya yang kami pikirkan Tuhan hari-hari ini. Kami mau fokus Tuhan untuk mencari wajah-Mu hari ini Tuhan, mendengarkan Engkau Tuhan, membawa diri kami lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Rasul, ya Rasul.
sing this one more time. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Yes. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. May you be glorified, Lord. Besarlah Engkau Tuhan Yesus. How great are you, Lord? Dan diberkatilah Engkau Tuhan. And how greatly are you blessed, Lord? Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kau yang bertahta atas kehidupan kami Tuhan. You are the one who reign over our lives. Kau yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. You are the one who hold power over our lives. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Let us prepare our hearts to receive the body and the blood of Jesus. Saya bacakan satu firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. I will read the verses from John 6 verse 54 until 56. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. John 6 verse 54 to 56. Dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Setiap minggu di Jakarta Live kita melakukan akan perjamuan kudus. Every week in Jakarta Life, we commence the Holy Communion. Ini menjadi peringatan buat setiap kita. This serves as a reminder for all of us. Dan ini menjadi satu tindakan iman kita bahwa kita menyatakan bahwa hidup kita di dalam Tuhan Yesus. And this is an act of our faith that we are in Jesus. Dikatakan barang siapa Yesus tinggal di dalam dia di dalam Tuhan Yesus. It is told that whoever's lives have Jesus living inside of them, they also live inside of Jesus. Dan roti dan anggur ini adalah menjadi simbol dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. And this bread and cup is a symbol of the body and the blood of Jesus. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita menerimanya. Let us pray together to receive it. Kami angkat akan roti ini Tuhan sebagai simbol dari tubuh-Mu Tuhan Yesus. We lift up this bread as the symbol of your body. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah buat kami Tuhan. Thank you, Lord, for the body that you have broken down for us. Dan kami percaya bahwa kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. We believe that we have united ourselves in you. Sama dengan tubuh-Mu, maka
kehidupan lama kami sudah dimatikan Tuhan. And like your body, Lord, our previous lives have been demolished. Dan kami menjadi manusia yang baru. And we have become new people. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Dengan iman kami makan roti ini sebagai simbol dari tubuh-Mu Tuhan. With faith, we eat this bread as a symbol of your body, Lord. Mari kita makan dalam nama Yesus. Let us eat in the name of Jesus. Dan mari kita angkat jus ini sebagai simbol dari darah Tuhan Yesus. And let us lift up this cup as the symbol of the blood of Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. We give thanks, Lord, for the blood that you have poured out for us. Darah perjanjian yang menjamin akan keselamatan kami. The blood of the covenant that guarantees our salvation. Dan menjamin kami setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus mendapat kehidupan yang kekal. And guarantees we as your children to receive eternal life. Terima kasih Tuhan Thank you, Lord, untuk pengorbanan-Mu, untuk darah-Mu yang tercurah. for your sacrifice, for the blood that you have poured out for us. Dalam nama Yesus kami minum jus ini sebagai simbol dari darah-Mu Tuhan Yesus. In the name of Jesus, we drink this cup as a symbol of your blood. Mari sama-sama kita minum Let us drink dalam nama Yesus. in the name of Jesus. Dan kita percaya bahwa bilur-bilurnya sudah menanggung setiap sakit penyakit. And we believe that his stripes had healed every single sickness. Darah Tuhan Yesus sudah menyelesaikan setiap penyakit dan kelemahan tubuh. His blood had finished all of the illnesses inside of our bodies. Hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk setiap saudara yang mungkin sedang sakit atau sedang lemah. And now we would like to pray for you, brothers and sisters, who are sick and weak. Atau mungkin saudara perlu untuk dukungan doa. Kita akan sama-sama berdoa. Or maybe you need support in prayer, we will pray for you. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, dalam nama Yesus kami bawa setiap saudara kami, sahabat keluarga kami Tuhan. Father, in the name of Jesus, we bring our family, our cousins, our friends to you, Lord, Yang mungkin sedang sakit atau sedang lemah Tuhan. who are maybe sick or weak, Atau sedang di dalam pergumulan atau sedang di dalam tekanan Tuhan. or in pressure or trials and tribulation. Kau Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan hari ini dalam nama Yesus. You, Jesus, will bring healing today in your name. Kau Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan hari ini dalam nama Yesus. You, Jesus, will bring strength today in your name. Kau Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, anugerah dan kemenangan hari ini dalam nama Yesus. You, Jesus, will bring victory and strength today in your name. Terima kasih Tuhan. Thank you, Terima Lord. kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami percaya ada mujizat-Mu hari ini Tuhan. We believe that miracles will happen today. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Kita akan juga bawa setiap perpuluhan dan persembahan. We would also like to bring forth our tithes and offerings. Saudara bisa berikan melalui transfer di rekening gereja yang ada. You may transfer it through the bank details provided. Kita percaya setiap apa yang kita berikan itu akan memberkati pekerjaan Tuhan. And we believe that everything that we give may become a blessing in the house of God. Mari kita sama-sama berdoa. Let us pray. Bapa, dalam nama Yesus kami bawa setiap persembahan perpuluhan Tuhan. Father, in the name of Jesus, we bring forth all of our tithes and offerings. Biar ini boleh dikuduskan dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. May it be holy and be used for your name. Ini juga dipakai untuk memberkati akan pekerjaan-Mu Tuhan. May it be used for your work, Lord, Juga untuk memperluas akan kerajaan-Mu Tuhan. and to expand your kingdom. Berkati setiap yang memberi dan juga berkati setiap yang mengelolanya Tuhan. May you bless those who give and may you bless those
who manage them. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, selamat pagi Jemaat Jakarta Live. Good morning, the people of Jakarta Live. Juga selamat pagi dan selamat datang buat setiap saudara yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah online kita hari ini. And good morning and welcome to you, brothers and sisters who are new to our service. Ya, kami berharap setiap saudara diberkati hari ini. May you be blessed today. Dan buat saudara yang baru pertama kali, saudara bisa mengisi data Anda melalui link yang ada. And for the newcomers, you may fill out the form in the link provided. Dan kami berharap kita bisa bertemu segera mungkin. And we hope to meet you as soon as possible. Baik, sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, Now before we listen to the words of the Lord, kita akan melihat beberapa pengumuman yang ada dari gereja kita. we're going to look at a couple of announcements from our church. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Let the battles come, we'll meet them with a song. Our God will go before us, and He shall overcome. Oh, let the battles come. Let the battles come. We're gonna meet them with our Meet them voices. with a song. God will go before God us, will go before us, He shall and overcome. He shall overcome. Say, let the battles come. Let the battles come. We will meet them with a We'll meet song. them with a song. Our God will go And before God us. will go before us, He shall and He overcome. shall overcome. Come and see what God has done. How great and mighty one. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see. The Lord Sing it our one more God is faithful. Come and see what God has done. How great and mighty one. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see. The Lord our God is faithful. Halo, selamat pagi semuanya. Jakarta Live kembali lagi bersama kami. Dan kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan pagi ini. Oleh karena itu mari saya ajak semua saudaraku untuk di rumah dan yang ada dimanapun Bapak Ibu berada sekarang. Mari kita sama-sama berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Father, we are thankful for this morning. Kami percaya anugerah-Mu yang membuat kami ada saat ini. We believe that your miracles are the one that made us present here in this morning. Biar firman-Mu berbicara dengan kuat pada setiap kami. May your words speak strongly for us Dan mengubahkan setiap kami. and change our very lives Sehingga kami berbuah dan buahnya tetap. so that we may bear fruit and it will stay. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Selamat pagi, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Good morning everybody. We are going to open our Bibles Dan kita akan belajar bersama-sama dengan judul dari khotbah pagi ini adalah Belajar dari Yesus, Batasan yang Sehat dalam Hubungan. and we are going to study together with the title of my sermon being Learn from Jesus, the Boundaries of a Healthy Relationship. Kita akan baca beberapa ayat, silakan nanti kalau Bapak Ibu di rumah ada Alkitab dan juga catatan, silakan juga mencatat ya beberapa ayat yang kita baca nanti. We are going to read a couple of verses, and brothers and sisters, if you have a notepad, you may write down the verses so that you may read it. Baik, saya akan mulai dari kitab
Dari ayat yang pertama dari Markus, So I'm going to start from Mark. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Mark 1 verse 35 until 39. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayat yang 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Di sana, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil karena untuk itu aku telah datang." Ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mereka mengusir setan-setan. Dari ayat yang kita baca tadi, From the verses that we have read, kita akan belajar tentang Yesus sedang memberikan batasan dengan apa yang dia miliki dengan sangat tegas. we are going to learn how Jesus set boundaries of what he has strictly. Saudara, kita akan baca sebenarnya ayat ini, kalau kita baca dengan pelan-pelan, konteks dari ayat ini sebenarnya, coba bayangkan ya, ketika Yesus datang, di ayat sebelumnya dia dikatakan sedang menyembuhkan ibu mertua Petrus. Now, brothers and sisters, when we read these verses slowly, we can tell from the previous verses that Jesus, at that time, was healing Peter's mother-in-law. Tapi setelah itu kemudian dia endingnya adalah dia melayani juga beberapa orang di sekitar keluarga yang dilayani atau mertua Petrus. But in the end, he also served the people surrounding the family members of Peter's mother-in-law. Sampai di ayat 32 dikatakan sampai menjelang malam Yesus masih melayani orang-orang tersebut. Ada yang demam, ada yang juga sakit, ada yang kerasukan setan dan sebagainya. And it is even described in verse 32 that throughout the night, Jesus healed the sick, the ones who are possessed by evil spirits, who are weak, etc. Dan di ayat 33 banyak kerumunan orang datang kepada Yesus saat itu. And in verse 33, it was told that a great crowd approached Jesus at that time. Dan keesokan paginya seperti yang kita baca tadi, And the next morning, as we've read before, Yesus yang dia lakukan adalah disiplin dengan apa yang dia sudah miliki. Jesus acted upon his the things that he owned with discipline. Pagi-pagi benar dia seperti biasanya sebelum hari menjelang terang atau masih gelap, dia sudah pergi dan berdoa terlebih dulu. Dia menghadap Bapanya terlebih dulu. At dawn, before morning arrives, he faced his father. He went and prayed. Tetapi yang saya mau memberikan penekanan buat teman-teman, jika teman-teman atau saudara-saudara bayangkan, waktu itu malamnya seharian kemarin, dia adalah orang yang menjadi center dari perhatian, dia miracle man, dia adalah orang yang memberikan mukjizat di kota itu. What I wanted to emphasize, brothers and sisters, is that the night before, he was the center of the attention. He was deemed as a miracle man. Dia menjadi orang yang paling dicari di kota itu. He became the most searched person in that place. Dan banyak orang berkerumunan dengan kebutuhan dan ekspektasi untuk dia bertemu dengan dia. And the crowd gathered expecting to meet him. Ada hal-hal yang membuat orang-orang itu berharap kalau saya ketemu Yesus maka permasalahan saya selesai. There is a thought in these people that if they meet God, they would have all of their problems solved. Tetapi yang kita lihat di sini, Yesus tetap pagi-pagi benar yang dia temui bukan kebutuhan atau orang-orang yang berkerumun itu tadi yang mengekspektasikan lebih, tapi dia fokus dengan apa yang dia miliki, hubungan intim dia dengan Tuhan. But what he seek out first in that morning was not the expecting crowd, but his father. Dia meskipun dia tahu banyak orang yang membutuhkan, ada lingkungan yang membutuhkan dia, ada kerumunan yang membutuhkan dia, dia tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Even though there are numerous crowds around him, he knew what
was the priority in his life. Sedangkan muridnya berkata demikian, Simon Petrus berkata, pagi-pagi benar dia cari gurunya, Simon Petrus berkata, semua orang sedang mencari engkau guru. And at that time, Simon Peter searched for Jesus and said, Teacher, everyone was looking for you. Tetapi Yesus dengan sangat tegas dia memberikan batasan, kita sudah waktunya pergi ke kota yang selanjutnya. Kita pergi untuk memberitakan Injil. But Jesus has set a strict boundary. He said, we will go to the next town and we will spread the word there. Saudaraku, mari kita ambil dengan tenang apa yang terbaik dari ayat ini yang Yesus teladankan kepada kita. Brothers and sisters, let us take a moment to grasp the essence of what the Lord set example of to us. Yesus sendiri menetapkan batasan, apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi miliknya, hubungan intim dengan Tuhan, dan apa yang menjadi esensi kenapa dia hadir di situ untuk memberitakan Injil, dan bagaimana dia mengatakan saya harus pergi ke kota A dan melanjutkan panggilannya. We can see how Jesus has set a strict boundary of his priorities, his needs for connecting to his Father, to go to the other town, to spread the word there. Ini batasan atau batas pertama yang Yesus sendiri tetapkan kepada dirinya dan orang-orang sekitar yang kita perlu pelajari. Now this is the first boundary that Jesus has set for those around him that we need to learn. Poin yang kedua, Yesus menetapkan batasan moral atau pikiran atau hati nurani. Second, Jesus establishes the moral and conscious boundary. Saudaraku, silahkan nanti baca di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Brothers and sisters, you may read from Matthew 4 verse 1 until 11. Di situ dikatakan waktu Yesus dicobai di padang gurun 3 kali dia dengan clear, dengan tegas, dia membatasi, dia mengatakan ada tertulis. It is told in these verses when Jesus was tested in the desert, he had exclaimed, "It is written" 3 times. Jadi dia isi pikirannya dengan pikiran Kristus, dia intelligent believer. So he filled his thoughts with the word of God. He is an intelligent believer. Kemudian di Matius 16 ayat 22 sampai 23 dikatakan, And in Matthew 16 verse 22 until 23 it is told, ayat 21 saya katakan, sejak waktu itu Yesus memulai mengatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi perhatikan respon salah satu muridnya, ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Now, let us see from these verses. So, from that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Now, this is where I want you to focus, brothers and sisters. Verse 22. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Sepertinya perkataan Petrus sebagai manusia itu perkataan yang baik. As a man, it seems as if Peter's words were good. Dia memikirkan mengasihi Yesus. He thought about loving Jesus. Tetapi lihat apa respon dari Yesus. But let's take a look at the response of Jesus. Di ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Now let us look at verse 23. Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Saudaraku,
Brothers and sisters, Yesus berkata sangat tegas kepada salah satu murid yang dia sayangi. Jesus declared strictly to the disciple that he loved Bahwa apa yang dia pikirkan itu menjadi batu sandungan, bahwa dia bukan pikiran Allah, bukan rancangan Allah atau Bapa lewat Yesus, tetapi apa yang dikatakan Petrus adalah pikiran manusia. that his thoughts are a stumbling block. It is not from Jesus, it is not a thought of God, but it is from thoughts of man. Oleh karena itu Yesus katakan, enyalah iblis. And that is why the Lord said, "Get behind me, Satan." Saudaraku, di sini Yesus berikan batasan yang tegas menetapkan batasan tegas pada pikiran atau hati nurani. Brothers and sisters, Jesus in these verses has set a strict boundary on the thoughts and morals. Petrus merupakan salah satu murid yang dia kasihi. Now, Peter is one of Jesus' beloved disciples. Salah satu murid yang bicaranya termasuk yang vokal dan sangat dekat dengan Yesus. One of the more vocal speaking disciples and one of the closest disciples to Jesus. Tetapi Yesus perlihatkan sebuah keteladanan, seberapapun dekat orang itu, tetapi jika dia menjauhkan kita dari kehendak dan rencana Tuhan, jangan takut berkata tidak. So, in these verses, Jesus has set an example that no matter how close we are to the people that we love, but if they set you apart from the plans and the will of the Lord and His Word, do not be afraid to say no. Kuatkan dan teguhkan hati kita dalam kebenaran firman. Strengthen your hearts in the truth of God's Word. Batasan yang ketiga, Yesus menetapkan batasan fisik atau tubuh. And the third point is that Jesus has set physical boundaries. Yohanes 7 ayat 1 sampai 9 dikatakan di sana. Yesus pernah mengalami untuk berusaha dibunuh, ya. In John 7 verse 1 until 9, it is told that Jesus has been attempted by the people to be murdered. Tetapi yang menariknya, Yesus dengan sangat tegas dan sangat jelas di ayat 8, pergilah kamu ke pesta itu karena aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Now, it is told in verse 8 that you go to the festival. I am not going up to this festival because my time has not yet fully come. Dia tahu dengan jelas ya batasannya karena waktunya belum genap. He knows his boundaries because he said that the time has not yet fully come. Karena dia mengalami usaha untuk dibunuh di kota Galilea itu, tetapi dia tahu ini belum waktunya. It is because he was almost murdered in Galilee, but he declared that it is not the time yet. Tidak hanya di situ, kalau saudara-saudara nanti membaca waktu devosional dengan keluarga atau bersama dengan live group, silakan baca juga Lukas 4 ayat 28 sampai 30. Dia juga mengalami kemarahan di rumah ibadah. Dia dihalau keluar kota, bahkan dia sampai dihalau ke pinggir jurang atau tebing gunung dan dia dilempari batu. Tetapi dia melewati mereka saja. Dia berani lewati tengah kerumunan itu. Now, if you want to read these verses with your family or in your life group, you may open Luke 4, verse 28 until 30. It is told that Jesus were brought, because Jesus were angry with the people in the Holy Temple, they brought Jesus outside of the city and brought him into a cliff by the mountains. And he was stoned by the people, but he walked past them, and he went. Itu baru dua yang tertulis di Alkitab. Dia mengalami usaha untuk dibunuh atau disingkirkan. Ini yang terakhir, Yohanes 10 ayat 17 sampai 19. Now, this is the second time that it is written of Jesus's almost planned murder by the people, the attempts of murder. And now, in the
third example, we can see from John 10, verse 17 until 19. Di ayat 17 dia dengan bold sekali berbicara dan katakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberinya menurut kehendakku. Aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dan saudara bisa membaca ayat selanjutnya. In verse 18, it is said, "No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father." And you may read the rest of the verses. Saudaraku, dia dengan sangat jelas tahu tujuan dia hidup. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang punya otoritas untuk mengambil nyawanya atau menyentuh fisiknya. So it is told by these verses that man has no authority to claim or take their own lives. Karena dia tahu dia sudah menerima nyawanya dari Bapa untuk sebuah tugas yang jauh lebih besar dari itu. Karena dia tahu tujuan akhir dia adalah keselamatan. It is because Jesus knows that he was provided a physical body from the Father with a calling. And that calling is that he will bring forth salvation. Saudaraku, kita sudah baca keteladanan Yesus menetapkan batas yang sangat jelas dalam 3 area hidupnya. Brothers and sisters, we have seen from the examples that Jesus has set strict boundaries over different aspects of his life. Tetapi saudaraku, batasan itu bukan tembok. But brothers and sisters, boundaries aren't walls. Yang saya dan Anda sedang bicarakan di sini adalah batasan bahwa kita mengetahui siapa identitas kita di dalam Kristus. But the boundaries that we are talking about here describes how much we know about the identity of Jesus. Siapa kita di dalam Kristus itu sangat berdampak bagaimana kita memperlakukan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Who we are in Jesus greatly impacts how we act out upon others. Saudaraku, ide tentang batasan atau boundaries itu tidak hanya datang waktu Yesus hidup. Now, brothers and sisters, the concept of boundaries are not present after Jesus had lived Atau hari-hari ini. or in modern times. Tetapi itu semua sudah tertulis dan sudah ada sejak masa penciptaan. But it had been written even in the creation, in the beginning. Saudara nanti bisa baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 di situ dengan jelas katakan di hari pertama penciptaan bahwa Allah memisahkan terang dan gelap karena tertulis di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, segala sesuatu kosong, gelap gulita, samudra raya dan sebagainya. Itu semua masih masih campur baur, tidak tertib, tidak dalam order. Because it is told in Genesis 1, verse 1 until 5, you may read it at home, it is said that in the beginning God created the skies and the earth, and the Lord has set boundaries between the light and the dark, because previously it was all messy. Kemudian saudaraku, kita temukan juga bahwa sebenarnya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebelum penciptaan. And we know that before creation, there is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dan sifat dari Tuhan adalah kudus. And the nature of God himself is that he is holy. Kalau kudus kita baca dengan benar di dalam Alkitab, kita bisa baca dalam Keluaran ataupun Imamat. Keluaran adalah kitab keselamatan, Imamat adalah kitab kekudusan. Itu dua hal yang sangat berkaitan, saudaraku. If we take a look at the Bible about love and about holiness, we can see that the book of Exodus talks about salvation, and it is followed by the book of Leviticus, which talks about holiness. So it's related. Karena ide besar keselamatan adalah kekudusan.
Because the big idea of salvation is holiness. Saudaraku nanti bisa diskusikan dengan keluarga juga. Kata keselamatan Brothers and sisters, you may discuss this also with your family, that the word salvation atau pengudusan itu saudara bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 2 bahwa yang orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah atas kamu. So we may read about holiness and consecration in 1 Peter 1 verse 2. And it is said that who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood. Grace and peace be yours in abundance. Amin. Itu perkataan firman yang sangat kuat. That is a strong declaration of the word. Itu berarti ada namanya pemisahan atau ditandai di mana dimurnikan atau be set apart atau menjadi kudus atau disucikan. So that means there's a separation, to be set apart, to be purified, to be sanctified, to become holy. Dan di sini dikatakan kita dipisahkan, kita dipilih oleh rencana Allah dan dikuduskan karena kita juga menerima percikan darahnya. Itu esensi siapa kita, itu identitas kita. It is told that we are set apart, that we are chosen because we have received the blood of Christ. That is our identity. Dipilih secara ilahi, lahir baru dan tinggal di dalam kebesaran dan kemuliaan Kristus. We are chosen by Christ, we were born again, and we live in Him. Saya mau katakan pada saudara siang ini, I wanted to tell to you brothers and sisters today, harga saudara dan saya itu sangat mahal setara dengan darah Kristus. that our value is as important as the blood of Jesus. Oleh Priceless. karena itu kita dipisahkan, disendirikan, dikuduskan, dan dimurnikan. And that is why we are set apart, we are sanctified, and we are purified. Saudaraku, lalu pertanyaan apa hubungan kekudusan dengan kasih? So, brothers and sisters, there's a question. What is the similarity of holiness and love? Apa koneksinya? Bagaimana kekudusan itu bisa terlihat? What's the connection? How can holiness be seen? Saudaraku nanti renungkan dan bacakan 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25 tentang kasihi seorang akan yang lain. Brothers and sisters, you may read from 1 Peter 1 verse 22 until 25 about loving one another. Kita disucikan dan kita oleh karena ketaatan kita kepada kebenaran, ya, kita mengamalkan kasih itu kepada saudara kita dengan tulus ikhlas, sehingga kita sungguh-sungguh mengasihi saudara kita dengan segenap hati. Brothers and sisters, if we are purified, if we obey in the word, we are activating that love so we can act upon love unto others. Lalu bagaimanakah kasih itu terlihat? So, how can that love be seen? 1 Petrus 2 ayat 1 katakan, 1 Peter 2 verse 1 says, oleh karena itu singkirkan semua jejak kedengkian, segala tipu, muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saudaraku, karakteristik atau pondasi kasih sejati adalah kepentingan terbaik. So in these verses it is said, therefore rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Now, brothers and sisters, the foundation of ourselves is the importance of prioritizing. Kepentingan terbaik, bukan kepentingan sendiri. The importance of prioritizing what's best, not for us, but for in general. Tetapi di ayat yang sebelum kita bacakan itu semua tentang self-center atau kepentingan sendiri. Now, it is explained in the previous verses that
it is talking about self-centeredness. Saya kembali kepada batasan. Now I'm going to go back on boundaries. Kita bicara tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Now we are going to talk about the application of this message in daily life. Saudaraku, kita kenal di dalam Jakarta Live, kita tahu beberapa hal tentang kebenaran tentang circle prioritas. Now, brothers and sisters, we know about the circle of priority, Di mana kasih itu diejawantahkan, dilakukan, dan juga ada namanya akuntabilitas. where this circle is acted upon and there is accountability in it. Yang pertama, circle pertama, senternya adalah Tuhan dan saya. The first circle, the center circle, is the Lord and ourselves. Apapun tentang saya itu dengan Tuhan. Everything that's about me is with the Lord. Ada hal-hal yang hanya saya dan Tuhan yang tahu. There are only things that the Lord and myself know. Ada circle yang kedua jika saudara Bapak Ibu sudah menikah, itu circle yang kedua antara suami dan istri. Now, the second circle for those of you brothers and sisters who are married is the circle between yourselves and your spouses. Circle ini bicara tentang batasan atau akuntabilitas atau keintiman atau hal-hal yang bisa kita sharingkan dalam hidup kita, batasannya hanya antara suami dan istri. Now, this boundaries is that the accountability, the stories that you tell is only between yourselves and your significant other. Tetapi juga kembali kepada circle yang pertama, setiap pribadi dengan Tuhan. But we also have to refer back to the core circle, and that is the relationship between the Lord and ourselves. Circle pertama, saya dan Tuhan. Circle kedua, jika kita sudah menikah, antara saya dan suami atau suami dan istri. Circle ketiga adalah saya dengan otoritas atau gembala atau mentor atau core leader atau siapapun yang Tuhan percayakan memberikan otoritas dalam hidup kita. So the first circle is the private relationship between ourselves and the Lord. The second circle is for those who are married, the relationship between ourselves and our spouses. And the third circle is with ourselves and the authority, the pastors or mentors or core leaders or whoever God provides to give authority over our lives. Dan circle yang keempat adalah saya dan komunitas life group atau murid-murid yang lain atau mungkin di tempat kita bekerja. The fourth circle is ourselves with our life groups, fellow disciples of Christ, and also the work life that we have, our offices. Kemudian circle yang terakhir adalah kerumunan atau orang umum. And the fifth circle is ourselves and the crowd or the common folk. Jika kita memahami hal yang sangat sederhana ini, kita tahu sampai batasannya orang itu boleh masuk ke level yang mana, itu akan membuat kita sehat. Now, if we know these boundaries, if we know how far people can enter into our circle, we will have a healthy relationship. Ada batasan, ada akuntabilitas, ada semacam kasih dan trust yang dipercayakan di dalam hubungan itu sehingga hubungan Anda sehat dan berkualitas. There is boundaries, there is love, and there is trust to establish a healthy and strong relationship. Jadi tidak ada kekeosan atau menabrak batasan antara life group di mana antara kapan saya berbicara dengan suami saya itu tidak bisa dibicarakan pada kerumunan dan sebaliknya dan sebagainya. So that there's no chaos between the life groups and the other circles where there are things that only our spouses can know and other things that the other circles can know. Saudaraku, kita bicara di sini tentang gereja. Brothers and sisters, we are talking about the church right now. Gereja di Jakarta Live dianggap kita semua menganggap bahwa ini sebuah keluarga di dalam Kristus. In the church, we know that we are all family in Christ. Ada saudara seiman, ada orang tua, ada pemimpin dan sebagainya. There are fellow believers, there are our parents, our mentors, and other people. Kita saling mengasihi dan hubungan ini normal. We are loving towards each other and this relationship is normal. Tetapi saya mau katakan juga kebenarannya saudara, dalam setiap keluarga,
selalu dan normal jika ada namanya berbeda pendapat, konflik, atau sesuatu yang membutuhkan untuk diskusi atau perhatian dari sebuah keluarga. Now, all of that is normal, but I want to tell you, brothers and sisters, that familial conflict, different viewpoints, if there are problems that needed to be discussed, these are also normal things. Tetapi sebagai keluarga kita memiliki naturalnya jika antar anak mengalami masalah, orang tua berbicara dan ajak duduk bersama, atau sebaliknya, jika anak ingin mengatakan sesuatu kepada orang tua, kita akan duduk bersama, kita akan berbicara, kita akan address issue, dan kita mengasihi, karena kita duduk bersama itu dasarnya mengasihi dan menghormati. Now, if we have fights with our fellow siblings, or if we have different viewpoints with our parents, we would be told to sit down and to discuss things together. That is the foundation, and that is the core of love and respect. Jadi kita punya batasan dan kita punya penghormatan dan kita punya kasih di dalam komunitas kita. So we have boundaries, we have love, and we have a respect in our community. Saudaraku, jika kita menjadi orang-orang yang fokusnya menyenangkan orang lain tanpa mengesampingkan apa yang esensi dari Tuhan, saya mau katakan kita ada di posisi yang rentan. Brothers and sisters, if we have been pleasing others for all this time and do not set apart our priorities, let me tell you, you are vulnerable. Saudaraku, Anda bisa dikatakan rentan, atau saya pun bisa dikatakan rentan kalau kita selalu fokusnya menyenangkan orang lain. Brothers and sisters, you and maybe myself can be classified as vulnerable if we please others. Anda bisa, atau saya bisa capek atau frustasi. Or I can become tired and frustrated. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu hari pasti. It may not be right now, but definitely in the future. Tetapi pagi ini saya mau katakan, mari sama-sama kita kembali kepada esensi yang seperti Yesus teladankan pagi ini pada kita. But today, let us address about the boundaries, about the lessons that God has set an example for us. Yesus memberikan batasan dengan apa yang dia miliki. The Lord has set material boundaries. Apa yang berharga dalam hidupnya. What is precious in his life. Waktunya, energinya, potensialnya, kasih atau karunia yang dia miliki. His time, his energy, or the blessings that he may have. Kemudian dia menetapkan batasan pada pikiran dan hati nuraninya. Second, Jesus has set moral and conscious boundaries. Kemudian yang ketiga, Yesus menetapkan batasan orang bisa menyentuh atau tidak dalam fisiknya atau tubuhnya. And the third, Jesus has said whether or not people are allowed to touch his physical being. Karena dia tahu identitasnya dalam Tuhan dan panggilannya dan waktunya di dalam Tuhan. Because he know about his identity, his calling, and his purpose in Christ. Saudaraku, saya sudah mau selesai, saya panggil tim worship. Now, brothers and sisters, I am almost done. Let me call the worship team. Mari kita fokus bersama-sama memberikan batasan yang sehat dalam hubungan kita. Let us focus on setting healthy boundaries in our relationship. Mari kita mengasihi saudara kita dengan kita tahu benar siapa kita di dalam Tuhan, apa kata firman di dalam kita, dan siapa yang pemegang otoritas hidup kita yang adalah Bapa sendiri. Let us try to set and learn how to set these boundaries by knowing who we are in the Lord and to obey His word. Kalau kita disiplin dengan tahu siapa diri kita di dalam Kristus dan identitas kita di dalam Kristus, if we know and understand what our identity is in Jesus, dan otoritas tertinggi kita adalah Tuhan dan firman-Nya, and our highest authority is in the Lord and His word, kita dengan sangat baik akan bisa memperlakukan saudara-saudara seiman kita di ranah yang tepat. We will treat our fellow believers well in the right space.
Karena ada tertulis saudaraku di Matius 34 ayat Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya mungkin katakan, mungkin ya di sini silakan didengarkan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Now, you may read the importance of the Lord's law of love in Matthew 22, verse 37 until 40. Saudaraku, kasihlah saudaramu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hal yang sangat prinsip dan dasar yang Yesus katakan pada kita. Brothers and sisters, love your fellow brethren as you love yourself. That is God's commandment over our lives. Saya akan meninggalkan khotbah ini dengan satu ayat penutup. Efesus 5 ayat 10 katakan, dan berusahalah untuk membedakan apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak. And now I wanted to close this sermon with Ephesians 5 verse 10 and try to discern what is pleasing to the Lord. Saudaraku, mari kita renungkan setelah ibadah hari ini. Brothers and sisters, let us ponder upon these points after the service. Apakah sepanjang hidup kita hari-hari ini, bahkan hari-hari ini, kita orientasinya adalah menyenangkan orang-orang di sekitar kita? Atau mencari perkenanan, apa yang menjadi perkenan atau berkenan di hadapan Tuhan? Are we throughout all this time have been oriented over pleasing people, or are we oriented towards what is pleasing to the Lord? Dan yang kedua, apakah saudara dan saya menerima tantangan dan perubahan bahwa hari ini kita mau meneladani Yesus dengan berani memberikan batasan yang sehat dan benar atas hidup kita, dan bagaimana kita men-treat orang lain seperti Yesus lakukan. And the second point is that are we bold enough, are we brave enough to take on the challenge of setting boundaries to give out the proper act of love towards those around us? Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, Tuhan. Thank you for your amazing words, Lord. Terima kasih untuk keteladanan-Mu, Yesus, di dalam tengah-tengah kami. Thank you for your example in our midst. Biar firman-Mu berbicara dengan kuat kepada setiap hati kami. May your words speak strongly in all of us. Engkau mengasihi kami. That you love us. Kami mengetahui identitas kami di dalam Kristus yang sangat berharga. That we know our precious identity in you, Lord. Dan oleh karena itu kami mau mengasihi saudara-saudara kami. And due to that, we are willing to love our fellow brethren. Tetapi kami mau fokus dengan mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan. But we want to focus to search for what is pleasing to you, Lord. Tolong kami, Roh Kudus. Please help us, Holy Spirit. Biar firman-Mu menjadi kebenaran, May your word become the truth, menjadi penopang, become a support, penasehat, to become our advice, dan yang memimpin setiap langkah kami and to lead our every step. untuk menetapkan batasan dan mengasihi saudara-saudara kami seperti Yesus lakukan. To set our boundaries of love just as you did, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus, kami mau perkatakan biar kasih dari Allah Bapa, we declare that may the love from the Father, anugerah dari Yesus, the blessings from Jesus, dan keintiman bersama Roh Kudus and the intimacy with the Holy selalu Spirit menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. will always be with us from now and forevermore. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen.
Terima kasih, ibadah sudah selesai. Thank you everyone. The service is finished. Kita bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. And let us meet next week. God bless you. Let the battles come, we'll meet them with a song. Our God will go before us, and He shall overcome. Oh, let the battles come. Let the battles come. We're gonna meet them with our Meet them voices. with a song. God will go before God us. will go before us, He shall and overcome. He shall overcome. Say, let the battles come. Let the battles come. We will meet them with a We'll meet song. them with a song. Our God will go And before God us. will go before us. He shall And overcome. He shall overcome. Come and see what God has done. Our great and mighty one. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations